नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे ईश्वर बाबा बड़ियांकर पादपद्मरे ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବାବାଜୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଲେଖକ ଗୁରୁଧାମ ବାବାଜୀ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି। ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗ ତଥା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଟିଭି ପରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥିଲି। 2010 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାକିରିରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି। ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ବାବା ନିଜେ ସେଠି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ସେତେବେଳେ ତପନ ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ସେଠି ବାବା ସେଠୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ, ବୋଲି ଏଇ ପିଲାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ତପନ ଭାଇ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ବାବା ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାବା ଆମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ବାବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥାଉ। କହିଲେ, ତୁମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛ, ଆଉ କିଏ ଆସିଛ? ମୁଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ବାବା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, ଏବେ ନୂଆ ଆସିଥିଲି। ଏଠୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ବାବାଜୀ କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ମୁଁ ବୁଝି କହିବି। ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ତପନ ବାବାଜୀ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ନେବି, ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇବି, ଦୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ବୋଧେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ହେବନି, ମୁଁ ତ ଖାଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଯେ ବାବାଜୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା କହିକି ସେଠୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଫେରିଲା ପରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠୁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେହି କରନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ବାବାଜୀ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କହିଲେ ହଉ, ସେ ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିବ ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ କରିବ କହିକି ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରିକି 2013 ମସିହାରେ ଗଲେ। ସେ 13 ମସିହା ଗଲା ପରେ ବାବା ଯାଇକି ସେଠି ଆଲୋଚନା ଆଶ୍ରମରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଅଚାନକ ଥରେ ବାବା ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଫୋନ୍ କଲେ କି, ପ୍ରଦୀପ କହୁଛ, ମୁଁ ତ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଥରେ ଯିବ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇକି ତୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲା କହୁଥିଲୁ ତା ପାଖରେ ଯେ ବାବା ଥରେ ଆସନ୍ତେନି, ଯିବ ଥରେ ଘରକୁ। ଆସିଲେ, ଆସି ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ରାତ୍ରିରେ ରହିଲେ। କଲିକତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବା ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ପାନୀୟ କ'ଣ, ରହିବା ଶୈଳୀ କ'ଣ, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ରାତିରେ ରହିଲେ। ମୋତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତପନ ଭାଇ ଚିଠା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚିଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଯେହେତୁ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିଠା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ତାଲିକା ହିସାବରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଚିଠାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଚିଠା A to Z ଦେଇଥିଲେ।
जो दिन आसबे ता पूर्व दिन मार्केटिंग कली मार्केटिंग रे मु चिठा कली एतेळे मु नड़ियाटी प्रथम किनी मोर आज मन पड़ुची मु नड़ियाटी प्रथम किनी नड़िया उपरे मु टिक चिन्ह जहाँ जहाँ आनिली सब टिक चिन्ह मारी टिक चिन्ह मारिया परे कदलीटा प्रथम लेखा होता नड़िया तापर लेखा होता जेहेतु नड़िया मारी से कदली उपर से टिकटा माने चढ़ी जाइए मुझे सब जिन रखिली आसिले प्रसाद पाइले जहाँ भी होता हो सारा राति 12टार किंतु मु कदली से जेहेतु नड़िया पुर हो कदली आनी राति 12टा बेले तांकर जो रोसैया जो अच्छा बाबा नरी भाई बोली सी मु राति 12टा बेले आसिक कहले भाई आपण बाबा मागुच मुढ़ी क्षीर आ कदली खाइबे मु कहली भाई सब से रोसै घर अच्छी देखो मुझे चिठा हिसाब तो नहीं आसी सब सी जाए खोजिले खोजिकी सब मुढ़ी पाइले क्षीर पाइले किंतु कदली ना कदली ना मत सब पचारे भाई कदली तो ना मुझे आगे मुझे चिठार आनी मत खेल पड़ा मुझे अचानक से चिठाटा देखिली देखला बेलू मुझे तनखिकी देखिली नड़िया उपर ठीक है कि कदली उपर ना से ठीकटा कदली उपर मरा हो जाए सेठू मुझे भाई भूल रे बोधे रही जाइए कहले अच्छा ठीक अच्छे मो बाबा को कहीदेवी सरी कहीदेवी आ सी गले पुणी जाते देले मुढ़ी क्षीर आउ जो से खाती सुगार फ्री बाबा से सुगार फ्री पकईकि देले बाबा खाइले खाइला कहले कि रे नरी तो से खाइबाटार देचु जे मते कदली कहीं ना बाबा कदली से आनी बोधे सरी ना तो सरी कमी कहूँ सब जिन अच्छी कदली सरीगला कदली तो आसनी सरीगला कमी सी आसी मत सका कहले बाबा कहले तू कदली आणीनु से कदली सरी कहूँ कमी मोर भूल कथा द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष गला द्वितीय वर्ष मु जाए से तपन भाई सांगे जाए आश्रम से दिन थाए बाहुड़ा से बाहुड़ारू आम फेरी था माने बाबा से दिन जी बाहुड़ा पुरी दर्शन को जी आम से दिन सका फेरी आसबू 10टा समय सका 10टा समय आम बाहर बाबा बाहर पुरी आम बाहर पलि आसबू आम पाखापाखि 20 फुट दूर ठिया था से प्रणाम कलु बाबा से आमको डाकिले कहले से ठिया आस एठिक आम से गलु जावा बेलू सामने आम छिड़ा हेलु छिड़ा है कहले तुम्हें कौन बलिया पड़ेच पड़ेच कि मुझे ना आज्ञा आम रहीचु ना अच्छा जहाँ हो तुम्हें ये रो प्रसाद पाई सारा जीव एवं जीवन प्रसाद पाई सारिकी तुम्हें तापर फेर कहीदे बाबा कहीकि पड़ेगा केते लोक ठिया होते केवल आम 2 जन को निर्देश करके गले पूरी बाहर गाड़ी बसले गले तपन बाबाजी जो जाते सी बाबाजी से कहले एत समय में कहीं रहा प्रसाद भेला बेलू जा गोटे आम 10टा बेले बाजी गोटे पर्यंत कौन आम अपेक्षा करवा गोटे काम कर आम ये बाटर पड़ू बिरजा आम बिरजा हो बिरजार प्रसाद पाइबा पाई भद्रक मोटरसाइकेल फेरी जा एत समय कहीं रहा ये कथा कहीकि कहले जमी बाबाजी कहते मुझे कथा काटि पारे मन हाँ चल जा पड़े जा चलतु आम बाहर आम हलदियागड़ा देकी से पारादीप रूट्रे आसिलु बाटर गोटे बाली रामचंद्रपुर पड़ो तापर चंडीखोल रास्ता से बाटे देखिए उठू बाली रामचंद्रपुर किसी बाट अच्छी पाखापाखि 2 किलोमीटर आम जानी ना मु गाड़ी चलाऊ था से पारादीप रूटा नुआ होता है बहुत सुंदर रास्ता पाखापाखि मोर सीपीजेड गाड़ीटा 70-80 स्पीड थाए ये स्पीड आम 2 जन बसिक आस ठीक बालीचंद्रपुर 2 किलोमीटर पछरे अच्छु आम सी अचानक गोटे गाई कौटू आसला मुझे से कथा मुझे आज भाविले मो देहटा शीत उठे आज कौटू गोटे आसला गाई अचानक एमती हठात आसी से गाड़ी आगे रहीगला पाखापाखि गाड़ी आ मो गाड़ी माने ये पाखापाखि लगी किंतु आम 2 जन जाक सुरक्षित अच्छु पढ़ीनु केवल मुझे आवाज कर बाबा एति आवाज कर मो गाड़ी से रही गाई रू किसी क्षति है आम 2 जन पढ़ीनु एजिटी रहीचु 70-80 स्पीड गाड़ी केमी रहा मुझे जानी से मो पछर बसते से आखि बुझिकी मत कुंडे पकईकि पछाड़ मो कांध को मारिदेलु रे प्रदीप कहीकि मो पिठी को कुंडे धरी कि मुझे जानी गाड़ीटा केमी रही से कि उपाय रही मुझे जानी अनेक अनेक कथा अच्छी सब कथा कही हेनी आउ कहवा एति कही मो वक्तव्य रखुची।